So guys, itutour ko kayo sa place na to. Malawak kasi to. May ginagawang daan. So, kaya naingay may ginagawang daan. Let's see. Okay, punta tayo doon. Yan o. Si Tiger, Primo, yung Susi. Saan yung mga ibang aso? Bad yan. Sit. Yan guys, na-sit siya. Shake. Prima. Yan mga agat. So, wag na tayo doon kay Primo. Ano? Tiger talaga. Yan guys, mga iba kong kalaro. Nag-graduate. Kung kailan talaga na tour, na Ambon. Pabayaan nyo na guys. Yan guys, yung ginagawang daan. They are making it a road. Yan o, ginagawa pa guys. So, ito bahay nagpinsan ko. Ayun bahay nag-isa kong pinsan. Okay. So, may part 2. Gusto nyo nag-part 2? Comment!